guys, I'm Abhijit Das. Welcome to my channel Abhijit Das Vlogs. तो guys ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? I hope ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ କିଛି ଖାସ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କୋରାପୁଟ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବାପା ଦିଦି ମାମା ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯିବୁ କୋରାପୁଟରେ। ତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 7:35ରେ। ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ। ତ ଆମେ ଏବେ 6ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବୁ, ଘରୁ ବାହାରିଯିବୁ। ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଛି 5:30 ହେଇଛି। 5:30 ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଳେଇବୁ, ଘରୁ ବାହାରିଯିବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି ହବୁ ଖାଲି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛୁ। तो गाइस ଆମେ ଏବେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏଠି तो गाइस ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 7:35ରେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ 6ଟାରେ। 6ଟାରେ ଅଟୋ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଅଟୋରୁ ପଳେଇଲୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଏବେ ଯିବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଉଡ଼ୁଛି। तो ଏବେ ଗାଇସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲାଣି। तो गाइस ଆମେ ଏବେ ବସି ଯାଇଛୁ। ସେ 35 ନମ୍ବରଟା, ଏଇଟା 38, 37 ଆଉ 40ଟା ଆମର ସେପଟେ ବସିଛି। ଚାରିଜଣ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ। ଆଉ କୋଇଲା ବେଳେ ତ ଅଛି ଶୋଇବୁ ଏପଟେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକା ମାନେ ସାଇଡ୍ ପଟର ଭିଉ। ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। तो गाइस ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି 9:40 ହେଇଛି ଟାଇମ୍। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁ। ତ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଇଟିଲି ଆଉ ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁ। ଖାଇକିନା ଏବେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଉପରେ। ଏଠି ଜଣେ ଆଉ ହେଠି ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶୋଇବେ, ଉପରେ ଶୋଇବେ। ଆମେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତ ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବୁ କୋରାପୁଟରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବ୍ଲଗିଂ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ। The next day.
तो गाइस हमें ट्रेन में बाहर चलूँगी जस्ट तो बाहरलु देखिए कोरापुट पे पहुँची चलूँगी। तो हमें कल राति शोई साढ़े 11 आई साढ़े 5 उठली साढ़े 5 तो ये टाइम हो 9टा 8:50 तो ट्रेन में चलेंगे। हेलो गाइस तो गाइस ए टाइम हो 4:40 तो आम ये पहुँची देखते जो घर आम अच्छु तो ये पहुँची 9:30 पहुँची 9:30 पहुँची मैंने बसलु मिल खाईना पड़ू तो अभी 4:40 तो आम भाविलु कि पाख मैंने गोटे जो मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर ये गोटे पाखे अच्छी तो आम जाऊे बुलिक आसबू गाइस आम पहुँची गलु जो मंदिर रे दीप चटनी गाइस जगन्नाथ कला विभिन्न रूप जमती कि हाथी रूप रघुनाथ वेश सॉरी हाथी वेश रघुनाथ वेश बलिवामन वेश ये टाइप सब वेश अच्छे देख तो गाइस इंडिया जिते सब ठाकुर अच्छा समस्त ये अच्छे गोटे देखिपे
समस्त लिंग जो मूर्ति मूर्ति अच्छी ये अमरनाथ केदारनाथ वैष्णो देवी पशुपतिनाथ हरिद्वार तीश्वर श्री तो गाइस ये बस टाइम है 7:05 तो आम मंदिर रू बाहर आलती फालती सब सरला तो आम सब देखिना पाखे तो आम जाऊँ गाइस एबे टाइम है 8टा तो एबे हम घर पहुँचलु एबे हम खाए एबे तो खाइबु ना टिके सुन्दर खाइबु खाइके शोइजु तो ब्लॉग के एंड होची आ जय जगन्नाथ काली आम जो गुप्तेश्वर तो सेठी आपण देखिबे एठी काली ब्लॉग टा गुप्तेश्वर ब्लॉग तो आज ब्लॉग के एंड होची जय जगन्नाथ।